अब जाते हैं आगे की खबरों की ओर। कुलजी थाना अंतर्गत दिशा रेड लाइट एरिया में आसनसोल नगर निगम और नियामतपुर फाणी पुलिस ने मिलकर दुकानों के ट्रेड लाइसेंसों का जांच अभियान चलाया। कुलजी थाना अंतर्गत दिशा रेड लाइट एरिया में दुकानों के ट्रेड लाइसेंस जांच अभियान आसनसोल नगर निगम एवं नियामतपुर फाणी पुलिस ने साथ मिलकर किया। आपको बता दें कि पिछले अगस्त महीने में दिशा जन कल्याण केंद्र व यौनपल्ली एरिया में खुफिया जांच अभियान चलाते हुए पुलिस प्रशासन द्वारा कार्रवाई की गई थी, जिसमें लगभग 30 नाबालिग लड़कियों को प्रशासन द्वारा कार्रवाई कर बरामद किया गया था। साथ ही कई दुकानों को सील कर दिया गया था एवं उनके मालिकों को हिरासत में लिया गया था। तब से प्रशासन व पुलिस लगातार दिशा यौनपल्ली में अलग अलग तरीके से कार्रवाई कर रही है। इसी दौरान आज शुक्रवार फिर से स्थानीय नियामतपुर फाणी एवं नगर निगम के अधिकारी द्वारा सभी दुकानों के ट्रेड लाइसेंस की जांच अभियान की गई। इस दौरान ट्रेड लाइसेंस अधिकारी ने कहा कि यहां काफी संख्या में दुकान बंद पड़ी है और कई लोगों का कोई ट्रेड लाइसेंस भी मौजूद नहीं है। प्राप्त जानकारी के अनुसार हमें सिर्फ 2 लोगों का ही ट्रेड लाइसेंस मिला है। आगे इसकी जानकारी नगर निगम के उच्च अधिकारियों को दी जाएगी। उसके बाद नगर निगम द्वारा कार्रवाई की जाएगी। ট্রেড লাইসেন্স আছে বা কাদের নেই, উইদাউট লাইসেন্স কারা বিজনেস করছে সেটা দেখার জন্য হাই অথরিটি আমাদের পাঠিয়েছেন। আমরা আমাদের টিম নিয়ে এখানে এসেছি। কি পেলেন? এখানে বেশিরভাগ দোকান দেখলাম বন্ধ আছে, ভিতর দিকটা আছে সিল। কিছু কিছু 2-4টে দোকান খোলা আছে, তাদের লাইসেন্স নাই, তারা করায়নি বা জানেও না বলছে। হ্যাঁ সে আমি জানি না। আমরা এবার ব্যাপারটা হচ্ছে যে আমরা 2টো লাইসেন্স এখানে দেখতে পেলাম। রিনাস সাউ বলে একটা রিচমান, তার একটা লাইসেন্স আছে দেখলাম স্টেশনারি রিটেল শপ, সে একটি আর 2টি লাইসেন্স আমরা দেখতে পেলাম। বাকি কারো লাইসেন্স আমি দেখতে পাইনি। যতগুলো খোলা পেয়েছি সবগুলো উইদাউট লাইসেন্সে চলছে। যে ট্রেড লাইসেন্স দেখতে পেলেন সেটা কি ভ্যালিড আছে? ভ্যালিড নাই, সেটা 19 কোটি। দোকানটা দেখতে পেলেন? দোকানটা দেখতে পাইনি। দোকান বাজে পেছনে আছে, আমাকে মোবাইলের লাইসেন্সটি দেখানো, ওটা সিল করা আছে বলে ভিতরটা দেখতে পেলাম না। স্টেশনারি রিটেল শপ 19 কোটি পর্যন্ত করা আছে, ওরা আর আপ টু ডেট করেনি। অবৈধভাবে যে ব্যবসা করা হচ্ছিল এখানে ট্রেড ছাড়া, সেখানে কত টাকা পর্যন্ত কর্পোরেশনের লস হচ্ছে? সেটা কর্পোরেশন হাই অথরিটি সিদ্ধান্ত, সেটা তো আমি বলতে মুহূর্তে আমরা রিপোর্ট নিয়ে গেলাম। এবার রিপোর্ট আমরা জমা দেবো। বাকি যে দোকানগুলো বন্ধ রয়েছে সেগুলোকে কি চিন্তা ভাবনা করবে? সেগুলো আমরা রিপোর্ট দেবো, কীভাবে তাদের সঙ্গে কন্ট্যাক্ট করা যায়, যোগাযোগ করা যায়, সেভাবে হাই অথরিটি আছে, প্রশাসনের সঙ্গে আমরা যোগাযোগ করে সেভাবে আমরা নেক্সট অভিযান চালাবো। কি নাম আপনার? আমার নাম আদিত্য দেগরিয়া, ট্রেড লাইসেন্স ডিপার্টমেন্ট। নিষিদ্ধ পল্লীতে কর্পোরেশনের পক্ষ থেকে অভিযান চালানো হয়েছে। আমরা দেখুন, আমরা শুধু এখানে বলে নয়, আমরা সমস্ত জায়গায় চাই যে যেখানে ইলিগাল কনস্ট্রাকশন আছে, ইলিগাল বিল্ডিং আছে, সেই সমস্ত জায়গায় আমরা চাই যে সেটা বন্ধ হোক। এবং তার জন্য যদি প্রয়োজন হয় কর্পোরেশন যদি আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ করার চেষ্টা করে এবং নিতে চায়, তো সেটা কর্পোরেশন নেওয়ার ব্যবস্থা করবে। এবং তার জন্য আমাদের দরকার হচ্ছে পুলিশ প্রশাসনের সাহায্য এবং তার সঙ্গে এলাকার মানুষের সাহায্য এবং এলাকার মানুষের সচেতনতা। এবং আমরা চাই ইলিগালগুলো বন্ধ হোক, সে যেরকমভাবেই হোক আইনের মাধ্যমে আমরা সেগুলো বন্ধ করার চেষ্টা করব। যেটা জানা যাচ্ছে কর্পোরেশন একটা চিঠি করেছে যে দিশা এলাকাতে যে ইলিগাল কনস্ট্রাকশন হয়ে আছে বা জমি দখল করে অবৈধভাবে ব্যবসা করছিল, সেগুলো নাকি ভাঙা হবে, সেরকমভাবে একটা চিঠি। হ্যাঁ, আমরা তো বলছি ইলিগাল বিল্ডিং ভেঙে দেওয়া, আমরা বলছি। তো শুধুমাত্র কি দিশা এলাকাতে না, শুধুমাত্র না, সব জায়গায় আমরা বিভিন্ন জায়গায় তো আমাদের নোটিশ যাচ্ছে। কুলটি বিএলআর অফিসের ওখানে দেখা যাচ্ছে তার পেছনে কিছু জায়গা সরকারি জমি দখল করে দখলদারি করা হয়েছে। আমরা তো অত ডিটেলস বলতে পারবো না। না, আমাদের কাছে যদি স্পেসিফিক কমপ্লেন আসে আমরা তার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করবো। আর অভিযান চালানো হয়েছে, সেখানে দেখা যায় যত দোকান রয়েছে কোনো দোকানের ট্রেড লাইসেন্স 2-1টি দোকান ছাড়া, সেগুলো আবার 2019 আমরা বন্ধ করে দেবো। আমরা তাদের কাছে প্রসিকিউশন কেস করবো যদি বিনা ট্রেড লাইসেন্সের ব্যবসা করবো। তো সেখানে আজকে গেছিলেন আধিকারিকরা, তারা দেখেছেন কোনো দোকানে ট্রেড লাইসেন্স দেখতে পাননি, ম্যাক্সিমাম দোকান বন্ধ এবং যে দোকান দেখা পেয়েছে পুলিশকে তো আমরাও বলেছি সিল করে দেওয়ার জন্য, পুলিশ সিল করেছে। তার সত্ত্বেও যে সামনে যে পোর্শনটা চলছে সেখানে আজকে অভিযান, সেখানে যদি না হয় তখন আমাদের আধিকারিকরা যেটা নিয়ম আছে সেই নিয়ম অনুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহণ করবে। তো এখানে দেখা যাচ্ছে 2019-20 কিছু তো ডিটেলস তো আমি বলতে পারবো না, আমাদের ইনকোয়ারি করে বলতে হবে। এবার তাদের জন্য কি ব্যবস্থা করা হবে? যারা ব্যবসা কর্মচারীর নিয়ম আছে সেই নিয়ম মাফিক ব্যবস্থা করবে, তাদেরকে ট্রেড লাইসেন্স বানানোর ব্যবস্থা করে দেওয়া হবে। না, যদি ইলিগাল হয় আমরা যেন বানাতে যাবো, আমরা তো তাদের না ট্রেড লাইসেন্স ব্যাপারটা
হ্যাঁ, ট্রেড লাইসেন্স যদি ইলিগাল হয় তাহলে আমরা তার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করব। ঠিক আছে। संतोष मंडल की रिपोर्ट, पीबी न्यूज। अंचल में टोटो में WB7TC मतलब नंबर प्लेट लगा दिखा। एक नहीं कई टोटो में यह नंबर प्लेट दिखे। अंचल में बेतहाशा गैर कानूनी गतिविधियां हो रही हैं। वहीं INTTUC नेता राजू अहलुवालिया ने कहा कि जब राज्य सरकार ने टोटो को ऐसी कोई भी मान्यता नहीं दी है तो कैसे टोटो चालक टोटो में नंबर प्लेट लगाए ऐसे घूम रहे हैं। হ্যালো, হ্যাঁ বলছি না আপনারা যে টিসি নাম্বারটা নিয়ে গাড়িটা বিক্রি করছেন এটা কিন্তু বলিয়েগা রাজু वाले बोला ना सिर्फ केस कर देंगे तेरा नंबर है गाड़ी चला रहा सब जाली नंबर कैसे दे देगा बोलिए इसको बोलिए ना सभी আপনি কিন্তু টিসি নাম্বার লাগিয়ে গাড়ি বিক্রি করতে পারেন না। আপনি না 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 আত্মীয় সঙ্গে কথা হয়েছে, কাল থেকে গাড়ি ধরপকড় শুরু হবে বলে দিলাম। এবার আপনি নাম্বারটা আপনি টিসি নাম্বারটা লাগিয়ে আপনি গাড়িটা বিক্রি করছেন, এটা কিন্তু মানা যাবে না। এরকম করে যে সবাই আমি খালি শুধু আপনাকে বলছি, সবাইকে বলছি আপনি কিন্তু আত্মীয় সঙ্গে আছে কথা বলুন, বুঝলেন? আত্মীয় সঙ্গে কথা বলুন যে আমি টিসি নাম্বারটা লাগিয়ে গাড়ি বিক্রি করছি, আমি অবজেকশন করছি। দেন ব্যাপারটা হচ্ছে আপনি টিসি নাম্বারটা যে আছে টিসি নাম্বারটা লাগিয়ে আমি প্রেসার দিয়ে দিয়েছি, আপনি গাড়ি বিক্রি করছেন আরটিও। আমি আরটিওকে বলেছি, আরটিও আমাকে বলেছে ওটা বেআইনি। না না ওটা আমি জানি না। শুনুন আপনি, আরে ভাই আপনার ছাড়েন, আপনি আমি আপনাকে অত কথা শুনতে চাব না। আপনি গাড়ি বিক্রি করছেন বেকার ছেলেকে, তাকে আপনাকে ব্যবস্থা করে দিতে হবে, এটা আপনার কাজ। গাড়ি আপনি বিক্রি করছেন বেকার ছেলেকে, কামাচ্ছেন আপনি, আপনি ব্যবস্থা করছেন। বেকার ছেলে কেন মরবে? ব্যাপারটা হচ্ছে টিসি নাম্বার লাগিয়ে আপনি গাড়ি বিক্রি করছেন। আপনি আরটিও কাছে এখন আসুন 12টার সময়, আমিও থাকবো। আরটিও যদি বলে যে হ্যাঁ এটা লিগাল আছে, আমি নাম্বার লাগিয়ে বিক্রি করতে পারি, আরটিও যদি বলে আমার কোনো আপত্তি নেই। আপনি আসুন, হ্যাঁ আসুন। নম্বর কারা দিয়েছে তোমাকে? শোরুমে দিয়েছে। কি বলেছে? কি বলছে আরটিও ধরবে না। আরটিও ধরবে না বলেছে। কি কাগজপত্র দিয়েছে তোমাকে? আর তো আমার প্রতিদিন বাইপাসে বাইপাস শোরুম ওরাই দিয়েছে নম্বরটা, বলছে অরিজিনাল নম্বর, আরটিও পারমিশন দেওয়া নম্বর। তুমি কি টোটো চালাও? কটা টোটো আছে নম্বর? টোটোতে কিছু নম্বর দেখা যাচ্ছে। আসানসোলে আমরা অনেকবার আরটিও আসানসোল পশ্চিম বর্ধমান জেলাকে আমরা জানিয়েছিলাম, অনেকগুলো বেকার ছেলেকে সঙ্গে কিছু টোটোর শোরুমের মালিকরা প্রতারণা করছে, তাদেরকে টিসি নাম্বার দিয়ে দিচ্ছে। কিন্তু টিসি নাম্বার আমরা সেদিন আরটিওকে জিজ্ঞেস করছিলাম, টিসি নাম্বার কিন্তু দিতে পারে না। কোনো শোরুমকে টোটো ফ্রেশ টোটো বিক্রি করার কোনো অনুমতি নাই। বেকার ছেলেদের সঙ্গে প্রতারণা করছে টোটোর শোরুম মালিকরা। আমরা বারবার বলেছি প্রশাসনকে, আমরা আরটিওকে বলেছি, যে শোরুমের মালিকরা বেকার ছেলেকে প্রলোভন দেখিয়ে তাদের সঙ্গে প্রতারণা করছে, তাদেরকে টোটো বিক্রি করে দিচ্ছে আর একটা টিসি নাম্বার থামিয়ে দিচ্ছে বেআইনিভাবে, তাদের উপরে মামলা দর্জ হওয়া উচিত। কারণ এই নম্বরটা দেখা যাচ্ছে, তো এই নম্বরটা শোরুম দিচ্ছে বলছে, হ্যাঁ তো এই নম্বরটা কি জালি? দিতে নিশ্চয় দিতে পারে না। ফ্রেশ গাড়ি, কোনো ফ্রেশ গাড়ি টিসি নাম্বার যেটা আপনাদের 3 নম্বর, যেটা আসানসোল মুন্সিপাল কর্পোরেশন থেকে একটা নম্বর দেওয়া হয়েছিল 3 নম্বর, সে নম্বর ছাড়া কিন্তু কোনো নাম্বার কেউ দিতে পারে না। তো এই যে শোরুম যে নাম্বারগুলো দিচ্ছে গাড়িগুলোকে, এটা বেকার ছেলেদের সঙ্গে প্রতারণা করছে। আমি আরটিও সাহেবকে আজকে আবার গিয়ে বলবো, প্রশাসনকে আমরা লিখিত জানিয়েছি, অবিলম্বে সে শোরুমের মালিকের বিরুদ্ধে অবিলম্বে প্রতারণার মামলা দর্জ করে তাদেরকে জেলে পাঠাতে হবে, নাই তো আমরা ব্যর্থ আন্দোলনে নামবো।
संतोष मंडल की रिपोर्ट, पीबी न्यूज। काजोड़ा एरिया की जामबाद ओसीपी में ठेका श्रमिक एकता की ओर से विभिन्न मांगों को लेकर प्रदर्शन सभा का आयोजन किया गया। काजोड़ा एरिया के जामबाद ओसीपी में ठेका श्रमिक एकता की ओर से विभिन्न मांगों को लेकर प्रदर्शन सभा का आयोजन किया गया। इस प्रदर्शन सभा को संबोधित करते हुए ठेका श्रमिक एकता के महासचिव चंडी चट्टोराज ने कहा कि ठेका श्रमिकों को दुर्गा पूजा का बोनस पिछले 3 सालों से नहीं दिया जा रहा है, जबकि हर साल पूजा बोनस के लिए ठेकेदार और प्रबंधन के साथ यूनियन की बैठक होती है। बैठक में बोनस 8.33% देने का फैसला भी होता है, लेकिन मिलता नहीं है। इस बार ठेका श्रमिकों का पूजा बोनस के लिए ठेका श्रमिक एकता संगठन कुमर कसकर आंदोलन में कूद चुका है। इस बार ठेका श्रमिकों का पूजा बोनस के लिए ठेका श्रमिक एकता संगठन कमर कसकर आंदोलन में कूद चुका है। इसके साथ ही सुरक्षा उपकरण और मेडिकल सुविधा तमाम ठेका श्रमिकों को देनी होगी, नहीं तो ठेका श्रमिक एकता संगठन बड़ी आंदोलन पर जाएगी। सभा को संबोधित किया प्रदीप भंडारी, शुभांकर चौधरी, राजेश पासवान, जबकि इस सभा को सफल बनाने में आनंदो शर्मा, रामजी गौड़ आदि उपस्थित रहे। मीटिंग ছিল আমরা ঠিকা শ্রমিক ঐক্য নামে একটা সংগঠন তৈরি করেছি। সেটা আমাদের এমএলএ সাহেবের পরামর্শ অনুসারে সেখানে ঠিকা শ্রমিকের যেসব দাবি দেওয়া আছে এবং হাই পাওয়ার কমিটির দ্বারা প্রত্যেকবারই একটা চালু হয় এই বেতন কাঠামো, এবং এখন তোমার মোটামুটি বেতন কাঠামো 1140 থেকে শুরু হয়েছে, কিন্তু এটা কোনোদিনই পায় না। এখনও সেই 450 টাকা বেতন এখানে পাচ্ছে, বা 300, 450, 500। তারপর প্রতিবারই বোনাস নিয়ে একটা ঝামেলা হয় যে বোনাস এতনা দেনা পড়েগা, এত দিতে হবে। সেই এবারে আমরা বললাম বোনাস নিয়ে আমরা ঝামেলা করতে চাই না, যেহেতু বোনাস দিতেই হবে, তো ম্যানেজমেন্টের গায়ে আমরা এটা ফেলছি। আর তৃতীয় সবথেকে বড় ইস্যু হচ্ছে কাজ করেও শ্রমিক দিয়ে কিন্তু প্রত্যেক মাস বেতন দেওয়া হচ্ছে না, আর প্রতি মাসে কিন্তু পুরো কাজ দেওয়া হচ্ছে না। এখানে আজ 3 মাস হয়ে গেল শ্রমিকরা বেতন পায়নি। সেই জন্য ঠিকাদারকে ম্যানেজমেন্টকে আমরা বললাম, আমাদের প্রতিনিধি গেছিলো যে যদি 3 দিনের মধ্যে আপনারা বেতন এখানে পুরো না করেন, 3 দিন পর কিন্তু আমরা এখানে বৃহত্তর আন্দোলন করবো, ঠিকাদারের অফিস বন্ধ করে দেবো। এই পরিপ্রেক্ষিতে আজকের আমাদের মিটিংটা ছিল, এবং যেটা সবথেকে বড় ব্যাপার চিকিৎসা সুবিধা, মেডিকেল ফ্যাসিলিটি যেটা আছে দিতে হবে, পিএফটার ভালো করে ব্যবস্থা করতে হবে, সেফটির ব্যবস্থা করতে হবে, আর হাই পাওয়ার কমিটির বেতন চুক্তিটা ইমিডিয়েট চালু করতে হবে, যাতে পুজোর পর আমরা বোনাসের পেমেন্টটা করার পরে কিন্তু পুজোর পর বৃহত্তর আন্দোলন নামবো যে পেমেন্টের ব্যাপারে, যে আমাদের যে বেতন চুক্তি আছে। এবং তোমরা দেখবে যে দেওয়ালে দেওয়ালে প্রত্যেক অফিসে ফটো করতে পারো যে হাই পাওয়ার কমিটির বেতন চুক্তি লেখা আছে, কিন্তু ইমপ্লিমেন্ট করা হয় না। সেটা কেন হয় না? অর্থাৎ দেওয়াল দিয়ে মুছে দাও। এটা হলো আমাদের ঠিকা শ্রমিকের ব্যাপার। তৃতীয় যেটা আমরা লড়াই করছি যে এখানে তোমরা কয়লা উত্তোলন করছো, আমাদের জমি কেটে কয়লা নিয়ে যাচ্ছ, কিন্তু বেকার ছেলে কী পাচ্ছে? তো বেকার ছেলেকে যাতে স্থানীয় বেকারদের কাজের ব্যবস্থা করতে হয়, সেটা কিন্তু আমরা এসিএলকেও বলে দিলাম যে আমাদের যাতে কাজের ব্যবস্থা বেকার ছেলেদের করতে হয়, 5 কিলোমিটারের মধ্যে বেকার ছেলেদের কাজ পায়, সেটা এসিএলকে দেখতে হবে। আর চতুর্থ যেটা হচ্ছে যে তোমাদের জন্য কিন্তু প্রত্যেকটা গ্রাম ধস কবলিত এলাকায় পরিণত হচ্ছে। সেই ধসের কারণ তোমরা আজকে অবৈজ্ঞানিকভাবে কয়লা উত্তোলন করছো, তার জন্য ধস হচ্ছে। সেই ধস যেটা হয়েছে তাদের যা পাওয়া দরকার, তাদের যা পুনর্বাসন দরকার, সেটা কিন্তু এসিএলকে দিতে হবে। এই নিয়ে আজকে আমাদের মিটিং হলো। পেমেন্ট বললো আমরা দেখছি এবং বেতনটা আমরা খুব জলদি পেমেন্ট করে দেবো। চন্ডী চট্টরাজ, ঠিকা শ্রমিক ঐক্যের সেক্রেটারি। अंडाल से मंथन पासवान की रिपोर्ट, पीबी न्यूज। रानीगंज के 34 नंबर वार्ड स्थित बाजोड़िया हॉल में तृणमूल की तरफ से कर्मी सभा का आयोजन किया गया। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री के निर्देश अनुसार जगह जगह पार्टी को मजबूत बनाने के लिए ये सभाएं की जा रही हैं। रानीगंज के 34 नंबर वार्ड स्थित बाजोड़िया हॉल में टीएमसी की तरफ से कर्मी सभा का आयोजन किया गया। कर्मी सभा के दौरान पश्चिम बर्धमान जिला तृणमूल युवा कांग्रेस उपाध्यक्ष सदन कुमार सिंह ने कहा कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के निर्देशानुसार जगह जगह कर्मी सभा की जा रही है, ताकि पार्टी को और भी ज्यादा मजबूत बनाई जा सके। रानीगंज तृणमूल कांग्रेस टाउन अध्यक्ष रुपेश यादव के नेतृत्व में रानीगंज का स्पेशल निगरानी ममता दीदी कर रही है, और जिसके चलते ममता दीदी के निगरानी में ही रानीगंज शहर तृणमूल कांग्रेस के अध्यक्ष को भी बनाया गया। आप लोग देखे होंगे जब नई कमेटी का घोषणा हुआ तो पूरे पश्चिम बर्धमान में 3 शहरों में पश्चिम बर्धमान को बांट दिया गया। एक शहर हुआ आसनसोल, दूसरा दुर्गापुर, तीसरा रानीगंज। रानीगंज एक पुराना शहर है।
रानीगंज ऐतिहासिक शहर है। रानीगंज की गरिमा बनाए रखने के लिए ममता दीदी खुद जो है अपने प्रतिनिधि के रूप में रानीगंज शहर को और बढ़िया ढंग से संवारा जाए और बढ़िया ढंग से डेवलपमेंट किया जाए, इसके लिए अपने मनोनीत, अपने नियुक्त किया हुआ प्रतिनिधि हमारे बीच में भेजे हैं, जो कि रानीगंज शहर को संगठन के रूप में, रानीगंज को डेवलपमेंट के रूप में माननीय रुपेश दा के द्वारा ममता बनर्जी डायरेक्ट निगरानी रानीगंज शहर को कर रही है। ये सब आप लोगों को जानकारी होने की जरूरत है। पूरे शहर में कर्मी सभा का आयोजन किया जाएगा। शुक्रवार कर्मी सभा की शुरुआत 34 नंबर वार्ड से की गई। इस दौरान कई विषयों पर चर्चाएं हुई, जिसमें यह भी कहा गया कि आगे भी इस तरह की बैठक की जाएगी। मोहल्ले तक लाने के लिए संगठन चाहिए और मैं समझता हूं काउंसलर जीतने से और हारने से कोई फर्क नहीं पड़ता। काउंसलर जीत भी गया और आपका संगठन नहीं है तो आप कुछ नहीं कर पाइएगा। काउंसलर हार गया और आपके पास संगठन है तो आप सब कुछ कर लीजिए, ये मैं समझता हूं। আমি যেটা বলতে চাইলাম, কাউন্সিলর জিতলে হারলে কোনো পরোয়া নেই, কোনো ফারাক পড়ে না। কাউন্সিলর যদি জিতে যায় আর আমাদের সংগঠন যদি না থাকে আমরা কিছু করতে পারবো না, কোনো কাজই হবে না মানুষের। কাউন্সিলর হেরেও গেল, কিন্তু যদি ওয়ার্ডে আমাদের সংগঠন আছে আমরা প্রত্যেকের সব কাজ করে দিতে পারবো সংগঠনের মাধ্যমে। वार्ड पे क्या कार्यक्रम हुआ टाउन अध्यक्ष के माध्यम से? आज हम लोग जो है ममता दीदी की अनुप्रेरणा से तृणमूल कांग्रेस के नवनियुक्त सभापति माननीय रुपेश दा के निर्देशानुसार प्रत्येक वार्ड स्तर से एक कर्मी सभा का आयोजन होने जा रहा है। इसका प्रथम शुरुआत आज हम लोग 33 नंबर वार्ड से कर्मी सभा के रूप में सारे तृणमूल कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं, तृणमूल कांग्रेस के जो समर्थक हैं एवं आम नागरिकों के साथ में तालमेल करते हुए हम लोग आज एक जनसभा किए रानीसर मोड़ शीतलदास हनुमान मंदिर के पास में। और उस जनसभा के माध्यम से आगामी जो हम लोग का राजनीतिक जो हम लोग का चर्चाएं हुई उस पर कि लोगों को आगे की रणनीति जो रानीसर मोड़ तृणमूल कांग्रेस का संचालन के साथ साथ रानीगंज शहर का कैसे उन्नयन के साथ में हम लोग का संगठन मजबूत हो, इस पर काफ़ी चर्चा हुआ। और उस अंचल में हम लोग जो है चाहेंगे कि तृणमूल कांग्रेस को हर बूथ स्तर से जितने कार्यकर्ता हैं सभी को एक्टिव करते हुए आगामी आने वाला समय जो नगर निगम का जो चुनाव आ रहा है, कुछ ही दिन के अंदर में हमारे पश्चिम बंगाल के अंदर में नगर निकाय का भी चुनाव होने जा रहा है। उस चुनाव में हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा सीटों से जीत हासिल कर सके, इसी सब विषयों को लेकर आज हम लोग जो है एक सभा का आयोजन किए। उसमें हम लोग का नवनियुक्त सभापति रानीगंज शहर तृणमूल कांग्रेस के रुपेश दा हम लोग का उपस्थित हुए थे और कई गणमान्य गण हम लोग का उपस्थित हुए थे वहाँ पर। और इस सभा को हम लोग और भी मजबूती के लिए यही एकत्रित आपका नाम? सदन कुमार सिंह, युवा तृणमूल कांग्रेस के सह सभापति पश्चिम बर्धमान। रानीगंज से सम्राट दास की रिपोर्ट, पीवी न्यूज। ट्रैफिक सुरक्षा सप्ताह के तहत शुक्रवार ट्रैफिक विभाग की तरफ से लोगों को जागरूक किया, साथ ही राह चलते लोगों के बीच मास्क भी बांटे गए। ट्रैफिक सुरक्षा सप्ताह के तहत शुक्रवार ट्रैफिक विभाग की तरफ से लोगों को जागरूक किया गया। ट्रैफिक प्रभारी मनोज कुमार ठाकुर ने रानीगंज शहर में जागरूकता अभियान चलाया। मनोज ठाकुर ने राह चलते लोगों के बीच मास्क बांटा ताकि लोग इस महामारी के दौर में खुद को सुरक्षित रख सके। इन सब के साथ ही ट्रैफिक नियम की भी जानकारी देते हुए हेलमेट पहनने की सलाह दी गई। ट्रैफिक सुरक्षा सप्ताह के तहत लोगों को कई महत्वपूर्ण जानकारियां दी जा रही हैं। इधर देखिएगा।
आज के इस कार्यक्रम में पश्चिम बर्दवान युवा तृणमूल कांग्रेस सदन कुमार सिंह, राजू सिंह, शेख जाकिर, शेख सनी सहित कई लोग उपस्थित थे। समाज सेवी राजेश सिंह ने ट्रैफिक प्रभारी मनोज कुमार ठाकुर को उनके कार्य के लिए धन्यवाद दिया। विभाग की तरफ से क्या कार्यक्रम किया गया है? आज रानीगंज के ट्रैफिक ओसी श्री मनोज कुमार ठाकुर के नेतृत्व में सेफ लाइफ सेफ ड्राइव का जो मुहिम चलाया गया, साथ में मास्क वितरण का भी प्रोग्राम रखा गया है कि लोगों को जागरूक करने का काम कर रहे हैं कि अभी जो दौर चल रहा है कोरोना का, उसमें आपको कोरोना से भी बचना है और आए दिन जो हमारे दुर्घटना हो रहे हैं उससे भी हमको भी बचना है। ट्रिपल लोड जिस तरह हम लोग बाइक में देखते हैं, चलाते हैं, बिना हेलमेट के हम लोग देखते हैं, उसके लिए भी हमारे ओसी जी उसको जागरूक कर रहे हैं कि लोगों में जिस तरह से आजकल देखा जा रहा है कि हम लोग घटना को किस तरह से सेव करके बच के चलें, उसी के जागरूक के लिए हमारे जो रानीगंज के ओसी मनोज कुमार ठाकुर जी उनके नेतृत्व में ये काम किया जा रहा है और उन्हें धन्यवाद देते हैं हम लोगों की तरफ से कि इस तरह का जागरूक काम करके लोगों को जागरूक किया जा रहा है। आपका नाम? राजू सिंह, 91 नंबर वार्ड। रानीगंज से सम्राट दास की रिपोर्ट, पीवी न्यूज। दुर्गापुर के न्यू टाउनशिप थाना अंतर्गत आरआईपी प्लॉट इलाके में अपराधियों ने एक सरसों तेल मिल के मालिक अजीत चंद्र के घर में घुसकर उनका गला दबाकर उनकी हत्या करने का प्रयास किया। दुर्गापुर के न्यू टाउनशिप थाना अंतर्गत आरआईपी प्लॉट इलाके में अपराधियों ने एक व्यवसायी के घर में घुसकर गला दबाकर हत्या करने की कोशिश की। व्यवसायी द्वारा विरोध किए जाने पर अपराधियों ने लोहे के रड से हमला कर सभी को फरार हो गए। अपराधियों द्वारा हमले किए जाने से व्यवसायी बुरी तरह से जख्मी हो गए। इलाज के लिए उन्हें विधाननगर के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। शुक्रवार घटने की शिकायत थाने में दर्ज कराई गई। इलाके में आपराधिक घटना से आसपास के रहने वाले लोगों में भय व दहशत व्याप्त हो गया है। उल्लेखनीय है कि व्यवसायी अजीत चंद्र दास सरसों तेल मिल के मालिक हैं। अजीत चंद्र आरआईपी प्लॉट में परिवार के साथ रहते हैं। अजीत चंद्र दास ने बताया कि 1 सितंबर की रात अपने घर के 7 कमरे में सो रहे थे। मध्य रात्रि के समय 3 अपराधियों ने बाथरूम की खिड़की में लगे लोहे के रड को काटकर अंदर प्रवेश किए एवं कमरे में घुसकर गला दबाकर मेरी हत्या करने के प्रयास करने लगे। अचानक नींद खुलने के बाद शोर मचाते ही अपराधियों ने लोहे के रड से सर पर प्रहार कर फरार हो गए। घर में चोर चीख पुकार की आवाज सुनने के बाद पास के कमरे से पत्नी एवं बच्चे जगकर एवं शोर मचाने लगे। इसी दौरान सभी अपराधी फरार हो गए। हमला करने वाले में एक की पहचान बाबू थापा के तौर पर हुई है। बाबू थापा पहले मेरे यहाँ चालक के तौर पर कार्यरत था। कुछ विवाद होने के बाद बाबू थापा को काम से निकाल दिया गया था। आशंका है कि बाबू थापा ने अपने 2 साथियों को लेकर घर में लूटपाट करने एवं मेरी हत्या करने के उद्देश्य से आए थे। घटना की शिकायत थाने में दर्ज कराई गई है। पुलिस को इस मामले में निष्पक्ष तरीके से जांच कर अपराधियों को गिरफ्तार कर कड़ी से कड़ी सजा देनी चाहिए। दूसरी तरफ ऐसी ही एक घटना इस्पात नगर के हर्षवर्धन इलाके में घटी, जहां राजेंद्र चेल नामक व्यक्ति के घर में गुरुवार की दोपहर 3 युवकों ने अचानक धावा बोल दिया एवं राजेंद्र पर जानलेवा हमला करने का प्रयास किया। विरोध किए जाने के बाद सभी युवक फरार हो गए। কত তারিখ? 1 তারিখ সকাল 3:30 থেকে 4টা এই ঘটনাটা ঘটে। হঠাৎ করে বাবার চিৎকারে আমি আর আমার মা উঠি, তো দেখি বাবা আমাদের সামনে থেকে 3 জন লোক উঠে পালিয়ে যায় আর বাবা পুরো রক্তাক্ত একদম ব্যাপার। তাতে আমরা খুব ভয় পেয়ে যাই, খুবই আতঙ্ক হয়ে যাই। প্রথমে ফোন লাগে না, তারপরে ফোন লাগে, তারপরে তারা আসেন, দেখি তারা আমাদের বাথরুমের পেছন দিক দিয়ে জানলা কেটে ঢুকে আমার বাবাকে একদম মানে মারার প্ল্যানেই এসছে, কারণ আমাদের ঘর থেকে কোনো জিনিস চুরি হয়নি, ডাইরেক্ট বাবাকে মারতেই এসছে। দুষ্কৃতী কজন ছিল? কজন ছিল দুষ্কৃতী? 3 জন, কারণ আমরা দেখেছি। এর মধ্যে চিনতে পেরেছেন কাউকে? তার মধ্যে একজনকে চেনা, বাবু থাপা তার নাম।
তার নামে অভিযোগ করেছেন? হ্যাঁ অভিযোগ করেছি। কি আপনার বাবু থাপার সঙ্গে কোনো দুশ্মনী আছে? হ্যাঁ বাবার ড্রাইভার হিসেবে তাকে রাখা হয়েছিল। সেটি প্রচণ্ড নেশাখোর, প্রচণ্ড মদ খায় এবং তাই জন্য গাড়িটা চালাতো। গাড়ির অনেক আগেও অ্যাক্সিডেন্ট হয়েছিল, অনেক কিছু করেছে। আর কিছুদিন আগেই আমাদের মিলে এসেছিল, তো বাবা বলেছে তুই না ঢুকবি না আমাদের। তো তখনও বলেছে হ্যাঁ দেখে নেবো সব কিছু। আর ইভেন কি আমাদের বাবার একটা বলেছে যে ওনাকে আমি মারবো এরকম। আর সেদিনকে কি ঘটনা ঘটেছিল? গামছা দিয়ে কি করেছিল? গামছা পুরো গলায় পেঁচিয়ে লোহার যে একটা রেঞ্জগুলো হয় বড়, যেগুলো ফ্যাক্টরিতে ইউজ হয়, ওটা দিয়ে আমার বাবার মাথায় মেরে মাথা ফাটিয়ে দিয়েছে। পুরো রক্তাক্ত। গামছা দিয়ে মেরে বাবার পায়ে পুরো কাট আছে, শাবল আর দুটো রেঞ্জ নিয়ে এসেছিল তারা। বাবু থাপাকে চিনতে পেরেছিলেন আপনার মা? হ্যাঁ আমার মা চিনতে পেরেছিল, কারণ মায়ের সামনে দিয়ে সে দৌড়ে পালায়। যখন মা চিৎকার করে ওঠে তখন ওরা সব ছেড়ে চলে গিয়ে আমাদের মেন দরজাটায় লক লাগিয়ে চলে যায়। পুলিশে অভিযোগ জানিয়েছেন? হ্যাঁ পুলিশে আমি সেদিন জানিয়েছি। তো সেদিনকে তারা সেই মুহূর্তে এফআইআর তো নেয়নি, একটা জিডি করেছিল। কিন্তু তারপরে আজকে আমি দিয়েছি, এখনো কোনো কপি পাইনি। তো ওনারা বলেছেন যে যেহেতু এনটিপিএস আমাদের থানা, এনটিপিএস থানা থেকে বিকালের মধ্যে ওনারা জানাবেন, এটা আমাকে বলেছে। আপনার বাবার নাম কি? আমার বাবার নাম অজিত চন্দ্র দাস। আর আপনার নাম কি? আমার নাম লোপা দাস। আপনাদের কি ফ্যাক্টরি আছে? আমাদের মাস্টার্ড অয়েল ফ্যাক্টরি আছে। কোথায় সেটা? এটা আরআইপি প্লট, নাসির এভিনিউ, শাহগাস্তি লাইনে। আর ওখানেই কি আপনাদের বাড়ি? ওখানেই বাড়ি। চিপেছে যে ওই অবস্থা মাথায় তো মেরেছে, সেটা আপনি ফোন করলেন এটা? হ্যাঁ সামলে দিদি তো লেটারটা পাঠিয়ে। এটা কিন্তু এখন রিসিভিং দেয়নি আমাদের। আচ্ছা এখন ওইটা পাঠিয়ে দেন, রিসিভিং দিবে তবে ওইটা পাঠিয়ে দেন। একটু সঙ্গে চলে আসুন না আপনারাও। আমার নাম হেমন্ত। কিসে মেরেছে? ওই শাবল দিয়ে ওই আপনাদের ফ্যাক্টরি যেগুলো বেল্ট ফেল্টগুলো আছে না এখানে রাখা। সেদিনকে আমি রাত্রে ঘুমাচ্ছিলাম, হঠাৎ এসে আমাকে তিনজন আক্রমণ করলো। আক্রমণ করে আমাকে গলা গামছা দিয়ে ফাঁস দিতে গেল। তো আমি ফাঁস যখন দিতে গেলো তখন আমি টুটিতে এই জায়গাটা হাতটা রেখে দিলাম। হাতটা রেখে ঘুরাতে গেলাম, হাতটা ঘুরাতে গেলাম, একটা সেলাই রেঞ্জ পেলাম। তো সেলাই দিয়ে চারিদিকে ঘুরাতে আরম্ভ করলাম। তখন করছি, তারপর আমার মিসেস ওখান থেকে বেরিয়েছে কে। তখন ওরা তিনজন ওখান থেকে বেরিয়ে গেলো। চিনতে পেরেছেন তাদেরকে? একটার নাম যেটা চিনতে পেরেছি সে হলো আমার, কদিন আগে আমি ওকে বলেছিলাম যে এখানে থাকবি না, এখানে মিলে ঢুকবি না, এখান থেকে বেরিয়ে যা। হ্যাঁ এখান থেকে বেরিয়ে যা, সেই অ্যাকশনটা আমার সাথে নিল। আপনার মিলে কাজ করতে না, গাড়ি ড্রাইভার ছিল। পুলিশে অভিযোগ জানিয়েছেন তার নামে? জানিয়েছি। আপনার নাম? হ্যাঁ আমার নাম জানিয়েছি। আপনার নাম কি? আমার নাম অজিত চন্দ্র দাস। আপনাকে মারার চেষ্টা করেছিল? মার্ডার করার চেষ্টা করেছিল। কোনো দুশ্মনী ছিল? दुर्गापुर से निमाय दास की रिपोर्ट, पीवी न्यूज। अब हम लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। রান্নাঘরের আমি রানী, আসল গুঁড়ো মশলাটা জানি, স্বাদে সুস্বাদু অল্প একটুতেই রান্নায় জাদু, সুগন্ধ সুরুচির বাহারে মনপসন্দ আহারে। মনপসন্দ গোটা ও গুঁড়ো মশলা ঠিক মনে। অ্যাগ্রো ফ্রেশ স্বাদের পাশাপাশি আপনার স্বাস্থ্যের পুষ্টিগুণে সমৃদ্ধ। অ্যাগ্রো ফ্রেশ আটা, ময়দা, সুজি, বেসন, ছাতু ও ডালিয়া। অ্যাগ্রো ফ্রেশ प्योर फ्रेश एंड नेचुरल। आपके बेहतर स्वास्थ्य के लिए ग्लोबल डायग्नोस्टिक एंड हेल्थ केयर, इंस्पायरिंग बेटर हेल्थ। ग्लोबल लाया है आपके स्वास्थ्य चेकअप पैकेज, जहां उचित मूल्य में आपके पूरे शरीर की जांच की जाएगी। हमारे यहाँ ग्लोबल जनरल हेल्थ चेकअप मात्र 2799 रुपए में, ग्लोबल कार्डियक हेल्थ चेकअप मात्र 3799 रुपए में,
ग्लोबल फुल बॉडी चेकअप मात्र 3,899 रुपए में, ग्लोबल वेल वुमेन चेकअप मात्र 1,999 रुपए में। वी प्रोवाइड सुपर स्पेशलिटी क्लिनिक, सिटी स्कैन, 16 स्लाइस, डिजिटल एक्सरे, कलर डॉपलर इको, USG, मैमोग्राफी, ECG, TMT, हॉल्टर मॉनिटरिंग, ECG, NCV, पैथोलॉजिक माइक्रोबायोलॉजी, हिस्टोपैथोलॉजी, PFT, यूरोफ्लोमेट्री, हेल्थ चेकअप पैकेजेस, pharmacy. Our address: Global Diagnostics and Healthcare, inspiring better health. 101 by NSB Road, Post Siarsol, Raniganj. 713358, District Bardhaman. Phone number 0341244580, 24458181. 24458182. Our email address: globalhealthrng@gmail.com. Our website: www.globaldiagnostics.net.in. यहाँ स्थित दवा दुकान में सभी दवाइयों पर 10% की विशेष छूट। परेशान है अपनी रोजमर्रा की बिजी शेड्यूल से? सोच रहे हैं कि कहां से खरीदे अपनी घरेलू चीजें, स्टेशनरी, कपड़े, मेकअप का सामान जैसी इत्यादि चीजें? परेशान मत होइए, इजी बाजार लाया है एक ही छत के नीचे सभी चीजें। तो सोचना क्या है, यहाँ पर सभी चीजों पर उचित मूल्य उपलब्ध है एवं सभी चीजों का भरपूर स्टॉक, जिसे आप आसानी से खरीद सकते हैं। इतना ही नहीं, इजी बाजार में होम डिलीवरी की भी सुविधा उपलब्ध है। तो फिर देर किस बात की? हमारा पता है NSB रोड, ऑपोजिट अंजना सिनेमा हॉल। हमारा फोन नंबर है 9775766400। আসছে পুজো, আসছে খুশির লহর, তা কি পরবেন নিয়ে মাথায় চিন্তার ভাঁজ। আর চিন্তা নয়, কৈলাঞ্চলের সুপ্রসিদ্ধ লীলাবতী। এখানে আপনি পাবেন কাপড়ের বিভিন্ন কালেকশন, মহিলাদের জন্য আকর্ষণীয় শাড়ি, চুড়িদার, কুর্তি, লেগিংস, টপ, জেগিংস, বাচ্চাদের জন্য বিভিন্ন কালেকশন, পুরুষদের জন্য প্যান্ট, শার্ট, জিন্স, টি-শার্ট। তো আজই আসুন লীলাবতী, NSB রোড, রানীগঞ্জ। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत है। रानीगंज के 34 नंबर वार्ड स्थित बाजोड़िया हॉल में तृणमूल की तरफ से कर्मी सभा का आयोजन किया गया। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री के निर्देश अनुसार जगह जगह पार्टी को मजबूत बनाने के लिए ये सभाएं की जा रही हैं। रानीगंज के 34 नंबर वार्ड स्थित बाजोड़िया हॉल में TMC की तरफ से कर्मी सभा का आयोजन किया गया। कर्मी सभा के दौरान पश्चिम बर्धमान जिला तृणमूल युवा कांग्रेस उपाध्यक्ष सदन कुमार सिंह ने कहा कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के निर्देशानुसार जगह जगह कर्मी सभा की जा रही है ताकि पार्टी को और भी ज्यादा मजबूत बनाई जा सके। रानीगंज तृणमूल कांग्रेस टाउन अध्यक्ष रुपेश यादव के नेतृत्व में रानीगंज का स्पेशल निगरानी ममता दीदी कर रही है और जिसके चलते ममता दीदी के निगरानी में ही रानीगंज शहर तृणमूल कांग्रेस के अध्यक्ष को भी बनाया गया। आप लोग देखे होंगे जब नई कमेटी का घोषणा हुआ तो पूरे पश्चिम बर्धमान में 3 शहरों में पश्चिम बर्धमान को बांट दिया गया। एक शहर हुआ आसनसोल, दूसरा दुर्गापुर, तीसरा रानीगंज। रानीगंज एक पुराना शहर है, रानीगंज ऐतिहासिक शहर है। रानीगंज की गरिमा बनाए रखने के लिए ममता दीदी खुद जो है अपने प्रतिनिधि के रूप में रानीगंज शहर को और बढ़िया ढंग से संवारा जाए और बढ़िया ढंग से डेवलपमेंट किया जाए। इसके लिए अपने मनोनीत, अपने नियुक्त किया हुआ प्रतिनिधि हमारे बीच में भेजे हैं, जो कि रानीगंज शहर को संगठन के रूप में, रानीगंज को डेवलपमेंट के रूप में माननीय रुपेश दा के द्वारा ममता बनर्जी डायरेक्ट निगरानी रानीगंज शहर को कर रही है। ये सब आप लोगों को जानकारी होने की जरूरत। पूरे शहर में कर्मी सभा का आयोजन किया जाएगा। शुक्रवार कर्मी सभा की शुरुआत 34 नंबर वार्ड से की गई।
इस दौरान कई विषयों पर चर्चाएं हुई, जिसमें यह भी कहा गया कि आगे भी इस तरह की बैठक की जाएगी। मोहल्ले तक लाने के लिए संगठन चाहिए और मैं समझता हूं काउंसलर जीतने से और हारने से कोई फर्क नहीं पड़ता। काउंसलर जीत भी गया और आपका संगठन नहीं है तो आप कुछ नहीं कर पाइएगा। काउंसलर हार गया और आपके पास संगठन है तो आप सब कुछ कर लीजिए, ये मैं समझता हूं। আমি যেটা বলতে চাইলাম, কাউন্সিলর জিতলে হারলে কোনো পরোয়া নেই, কোনো ফারাক পড়ে না। কাউন্সিলর যদি জিতে যায় আর আমাদের সংগঠন যদি না থাকে আমরা কিছু করতে পারবো না, কোনো কাজই হবে না মানুষের। কাউন্সিলর হেরেও গেল, কিন্তু যদি ওয়ার্ডে আমাদের সংগঠন আছে আমরা প্রত্যেকের সব কাজ করে দিতে পারবো সংগঠনের মাধ্যমে। वार्ड पे क्या कार्यक्रम हुआ टाउन अध्यक्ष के माध्यम से? आज हम लोग जो है ममता दीदी की अनुप्रेरणा से तृणमूल कांग्रेस के नवनियुक्त सभापति माननीय रुपेश दा के निर्देशानुसार प्रत्येक वार्ड स्तर से एक कर्मी सभा का आयोजन होने जा रहा है। इसका प्रथम शुरुआत आज हम लोग 33 नंबर वार्ड से कर्मी सभा के रूप में सारे तृणमूल कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं, तृणमूल कांग्रेस के जो समर्थक हैं एवं आम नागरिकों के साथ में तालमेल करते हुए हम लोग आज एक जनसभा किए रानीसर मोड़ शीतलदास हनुमान मंदिर के पास में। और उस जनसभा के माध्यम से आगामी जो हम लोग का राजनीतिक जो हम लोग का चर्चाएं हुई उस पर कि लोगों को आगे की रणनीति जो रानीसर मोड़ तृणमूल कांग्रेस का संचालन के साथ साथ रानीगंज शहर का कैसे उन्नयन के साथ में हम लोग का संगठन मजबूत हो, इस पर काफ़ी चर्चा हुआ। और उस अंचल में हम लोग जो है चाहेंगे कि तृणमूल कांग्रेस को हर बूथ स्तर से जितने कार्यकर्ता हैं सभी को एक्टिव करते हुए आगामी आने वाला समय जो नगर निगम का जो चुनाव आ रहा है, कुछ ही दिन के अंदर में हमारे पश्चिम बंगाल के अंदर में नगर निकाय का भी चुनाव होने जा रहा है। उस चुनाव में हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा सीटों से जीत हासिल कर सके, इसी सब विषयों को लेकर आज हम लोग जो है एक सभा का आयोजन किए। उसमें हम लोग का नवनियुक्त सभापति रानीगंज शहर तृणमूल कांग्रेस के रुपेश झा हम लोग का उपस्थित हुए थे और कई गणमान्य गण हम लोग का उपस्थित हुए थे वहाँ पर। और इस सभा को हम लोग और भी मजबूती के लिए यही एकत्रित हुए। सदन कुमार सिंह, युवा तृणमूल कांग्रेस के सह सभापति पश्चिम बर्धमान। रानीगंज से सम्राट दास की रिपोर्ट, पीवी न्यूज। ट्रैफिक सुरक्षा सप्ताह के तहत शुक्रवार ट्रैफिक विभाग की तरफ से लोगों को जागरूक किया, साथ ही राह चलते लोगों के बीच मास्क भी बांटे गए। ट्रैफिक सुरक्षा सप्ताह के तहत शुक्रवार ट्रैफिक विभाग की तरफ से लोगों को जागरूक किया गया। ट्रैफिक प्रभारी मनोज कुमार ठाकुर ने रानीगंज शहर में जागरूकता अभियान चलाया। मनोज ठाकुर ने राह चलते लोगों के बीच मास्क बांटा ताकि लोग इस महामारी के दौर में खुद को सुरक्षित रख सके। इन सब के साथ ही ट्रैफिक नियम की भी जानकारी देते हुए हेलमेट पहनने की सलाह दी गई। ट्रैफिक सुरक्षा सप्ताह के तहत लोगों को कई महत्वपूर्ण जानकारियां दी जा रही हैं। इधर देखिएगा। आज के इस कार्यक्रम में पश्चिम बर्धमान युवा तृणमूल कांग्रेस सदन कुमार सिंह, राजू सिंह, शेख जाकिर, शेख सनी सहित कई लोग उपस्थित थे। समाज सेवी राजेश सिंह ने ट्रैफिक प्रभारी मनोज कुमार ठाकुर को उनके कार्य के लिए धन्यवाद दिया। विभाग की तरफ से क्या कार्यक्रम किया गया है? आज रानीगंज के ट्रैफिक ओसी श्री मनोज कुमार ठाकुर के नेतृत्व में सेफ लाइफ सेफ ड्राइव का जो मुहिम चलाया गया, साथ में मास्क वितरण का भी प्रोग्राम रखा गया है कि लोगों को जागरूक करने का काम कर रहे हैं कि अभी जो दौर चल रहा है कोरोना का, उसमें आपको कोरोना से भी बचना है और आए दिन जो हमारे
दुर्घटना हो रहे हैं उससे भी हमको भी बचना है। ट्रिपल लोड जिस तरह हम लोग बाइक में देखते हैं चलाते हैं, बिना हेलमेट के हम लोग देखते हैं, उसके लिए भी हमारे ओसी जी उसको जागरूक कर रहे हैं कि लोगों में जिस तरह से आजकल देखा जा रहा है कि हम लोग घटना को किस तरह से सेव करके बच के चलें, उसी के जागरूक के लिए हमारे जो रानीगंज के ओसी मनोज कुमार ठाकुर जी उनके नेतृत्व में ये काम किया जा रहा है और उन्हें धन्यवाद देते हैं हम लोगों की तरफ से कि इस तरह का जागरूक काम करके लोगों को जागरूक किया जा रहा है। राजू सिंह 91 नंबर वार्ड। रानीगंज से सम्राट दास की रिपोर्ट, पीवी न्यूज। रानीगंज चेंबर ऑफ कॉमर्स सामाजिक कार्यों के लिए हमेशा तत्पर रहती है। इस बार रानीगंज चेंबर ऑफ कॉमर्स ने आसनसोल नगर निगम के सहयोग से कोरोना वैक्सीन की पहली और दूसरी डोज की मुफ्त कैंप लगाई। रानीगंज चेंबर ऑफ कॉमर्स सामाजिक कार्य के लिए हमेशा तत्पर रहती है, फिर वह चाहे कोरोना महामारी के वक्त लोगों को आर्थिक सहायता करना हो या फिर यास चक्रवाती तूफान के दौरान खाद्य सामग्री वितरित करना क्यों ना हो, हर समय चेंबर ऑफ कॉमर्स लोगों के साथ खड़ी रहती है। इस बार रानीगंज चेंबर ऑफ कॉमर्स की तरफ से कोरोना महामारी के खिलाफ वैक्सीन लगाने का काम किया जा रहा है, जिसमें आसनसोल नगर निगम का पूरा सहयोग रहा। आसनसोल नगर निगम के चेयरमैन अमरनाथ चटर्जी के सहयोग से शुक्रवार और शनिवार रानीगंज चेंबर ऑफ कॉमर्स के भवन में कोरोना की पहली और दूसरी डोज की मुफ्त में लोगों को वैक्सीन लगाई जा रही है। इन 2 दिनों में करीबन 600 लोगों को वैक्सीन की डोज लगाने का लक्ष्य लिया गया है, यानी एक दिन में 300 लोगों को कोरोना टीका लगाया जाएगा। इसके साथ ही चेंबर ऑफ कॉमर्स की तरफ से सेल्फी जोन भी बनाई गई है। रानीगंज चेंबर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष प्रदीप बाजोड़िया ने कहा कि टीकाकरण के दौरान अक्सर ही लोगों को सेल्फी लेते देखा गया है, इसीलिए इस बात को ध्यान में रखते हुए हमारी तरफ से सेल्फी जोन बनाया गया है ताकि लोग टीकाकरण के साथ सेल्फी भी ले सके। आज के इस कार्यक्रम के दौरान अध्यक्ष प्रदीप बाजोड़िया के अलावा रानीगंज चेंबर ऑफ कॉमर्स के सचिव अरुण भारतीय, विष्णु खैतान, मनोज केसरी, अरुण कुंडू, अनिल लोहारूवाला मुख्य रूप से उपस्थित थे। সবারই তো ভ্যাকসিনের দরকার। গভর্নমেন্ট তরফ থেকে যেটা হচ্ছে আমরাও মাঝখানে আমাদেরকে একটা বলেছিলাম যদি আমরাও কিছুটা ভ্যাকসিন পাই তাহলে আপনাদের কাছে আমরা এগিয়ে দিব। আলটিমেটলি আমাদের টার্গেট তো আছে যেন সবাই পেয়ে যায়, ওই টার্গেটটাকেই মাথায় রেখে আমরাও একটা অনুরোধ করেছিলাম, ওরা আমাদেরকে দিয়েছে। খুবই ধন্যবাদ ওনাকে, আমাদেরকে এটা একটা দিলেন। আরও আশা করব ভবিষ্যতে আরও কিছু ওনার কাছে পাই আর সুস্থভাবে এই ক্যাম্পটা আমরা চালাতে পারি। এটার মধ্যে মেম্বারকে বলেছি ওর যে রিলেটিভ হোক না হোক যাকে চাই একটা লোককে নিজের তরফ থেকে স্টাফ হোক যে কোনো লোক একজনকে দেখ, এক একজন আমাদের দিয়েছে মেম্বারে, ওর পার্সোনালি কোনো নিয়ে আমরা 2 দিনে ভাগ করেছি। প্রথম দিন 300, কালকে আরও 300 পড়বে, 600 আমরা পেয়েছি মিউনিসিপ্যালিটি ওনার সাথে। চেম্বার অফ কমার্সে আমাদের আসানসোল মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশনের সহযোগে আমরা এখানে করোনার জন্য ভ্যাকসিনেশন ক্যাম্প করেছি। এই ক্যাম্পটা সকাল 10:30টার সময় শুরু হয়েছে। পুরোপুরি সহযোগ আমাদেরকে আসানসোল মিউনিসিপ্যালিটি কর্পোরেশনের অ্যাডমিনিস্ট্রেটর শ্রী অমরবাবু আমাদের এই ক্যাম্পটা অ্যারেঞ্জ করে দিয়েছেন। ওর তার জন্য আমরা রানীগঞ্জ চেম্বার অফ কমার্স থেকে মাননীয় অমরবাবুকে খুব খুব ধন্যবাদ করছি। আজকে উনি বলেছেন 3 তারিখে আপনাদের ওখানে 300 ভ্যাকসিন দেওয়া হবে আর 4 তারিখে 300 ভ্যাকসিন দেওয়া হবে। আমরা ইতিমধ্যেই যখন আমরা খবর পেলাম আমরা সব মেম্বারকে ইনফর্ম করলাম আর মেম্বারদের এক মেম্বার একজনকে ভ্যাকসিনের ব্যবস্থা করে দিলাম। তারপরে আমরা যখন 600 জনের নাম পেয়েছি আমরা খুব সিস্টেমেটিকভাবে 50-50 করে 10:30টার সময় 50 জন, 11:30টার সময় 50 জন, 12:30টার সময় 50 জন, এমনি টাইম স্লট করে আমরা এখানে ডেকেছি। যে ভ্যাকসিন দিতে আসছে তারা খুবই স্যাটিসফাইড, বলছে অত সুন্দর অ্যারেঞ্জমেন্ট আমরা আজ পর্যন্ত কোথাও দেখতে পাই না। এখানে আমরা 3টা কেবিন করে দিয়েছি, একটা রেস্টরুম আছে, একটা ওয়েটিং এরিয়া আছে, একটা ভ্যাকসিনেশন এরিয়া আছে। সব সিস্টেমে যাচ্ছে, লোক কুপন নিয়ে আসছে, একটা করে যাচ্ছে আর ভ্যাকসিন দিয়ে দিচ্ছে। আমাদের যে আসানসোল থেকে ভ্যাকসিন দেওয়ার জন্য হেলথ ডিপার্টমেন্টের টিম এসছে তারাও খুব স্যাটিসফাইড। ওনারাও ওদের আপনারা স্টেটমেন্ট নেবেন ওনাদের কীরকম লেগেছেন, আমাদের ব্যবস্থা কীরকম হয়েছে। আমাদের এই কাজে আমাদের মাননীয় আমাদের চেম্বারের সিনিয়র এক্সিকিউটিভ মেম্বার আমাদের চিফ কোঅর্ডিনেটর শ্রী বিষ্ণু খেতান, মনোজ কেসরি, আমাদের বাবুদা, আমাদের অরুণ কুন্ডু, অনিল লুহারওয়ালা খুবই সহযোগ করেছেন। ওরা
প্রায় 5 দিন ধরে এটা প্ল্যানিং করে চলছে। আজকে আমাদের ইতিমধ্যে 200 থেকে 200 অ্যাপ্রক্স 200 জনে আমরা ভ্যাকসিন দিতে পেরেছি। আর আমাদের আজকে 300 জন টার্গেট আছে। আশা করি আমরা 300 জনকে খুব ভালোভাবে ভ্যাকসিন দিব। আমরা ঈশ্বর কাছে প্রার্থনা করি সবাই ভ্যাকসিন দিয়ে সুস্থ থাকুন, ভালো থাকুন আর করোনা দিয়ে জন করেছি। এখন কি আছে যে ইন্ডিয়াতে দেখছি যে ভ্যাকসিন নিচ্ছে সে একটা নিজের ফটো রেকর্ডে যে রাখার জন্য করছে। তো আমরা এখানে ওদের সুবিধার জন্য একটা সেলফি জোন করে দিলাম। ওরা এখানে বোর্ডে নিজের ফটো লাগাতে পারে কি আই এম ভ্যাকসিনেটেড, আমার ভ্যাকসিন হয়ে গেছে। এটা আমরা স্পেশাল ফেসিলিটি যে যারা ভ্যাকসিন নিচ্ছে তাদের জন্য করেছি। আজকে আর কালকে 2 দিন চলবে, যেটা আমাদেরকে আসানসোল মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশন থেকে অর্ডার দেওয়া হয়েছে যে আপনারা 3 তারিখ 4 তারিখ 2 দিন ক্যাম্প করুন। আমরা 300 ভ্যাকসিন 2 দিন আপনাদেরকে দিব। এটা আমাদেরকে বলা হয় যে ফার্স্ট ডোজ সেকেন্ড ডোজ দুটোই আমরা দিচ্ছি। যাদের ফার্স্ট ডোজ রিকোয়ারমেন্ট আছে তারা ফার্স্ট ডোজ নিচ্ছে, যাদের সেকেন্ড ডোজ রিকোয়ারমেন্ट আছে তারা সেকেंड डोज लीजिए। रानीगंज से सम्राट दास की रिपोर्ट, पीवी न्यूज। आज की खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए पीवी न्यूज। नमस्कार।